Okay, let's start. Okay. Again, this is recording. This is recorded, and then as usual, we'll upload this on YouTube. Okay. If you have questions, you can ask on chat or you can unmute your mic. Okay. So for this demo is particularly on SPSS. Okay. Case study 1. Okay. So here, the what they call it, the case is given here. Okay, this is based on SPSS. Previously, kita buat dalam Excel, the group, the Solehas group, Sam, Alia, Oya, and Rabania did a great job presenting those. And I think their PowerPoint pun dah very comprehensive, for you to refer continuously, especially for assignment item analysis 2. Okay, so for case study 1, now we're using SPSS. Okay, by the way, before that, when we do item analysis, there are 2 methods. Okay, with Excel, in which that you for your item analysis tu, especially you were given the table. The table dah ready dah. You tak payah enter data, you tak payah score. You don't have to decide how you want to separate between upper group and lower group, KTKR. Okay, so you don't have to do all those stuff. Okay, for maksudnya item analysis 2 tu, dia dah bagi dah table and dia bagi tahu dah, okay, how many from lower group responded A, B, C and D, so forth. And then this is the example of the questions. Okay, so bila soalan diberi, sepatutnya item analysis tujuan dia untuk improve quality. Okay, so in this case for item analysis 2, soalan diberi, test score dah, content dia diberi, soalan ni soalan sains, all of them soalan sains. Dan soalan sains tu, saya assume semua pernah ambil sains dan semua pernah lalui, dan benda tu basically is about things based on daily life. And at some point, you can or you have the idea of how to comment on the content. Although you might not teach science or you might not be the subject matter expert of science, tapi based on those content, it's doable. It's maksudnya hari tu Hani bertanyakan, tak salah saya, sama ada perlu comment on the content in detail or just the analysis. Okay, for Excel, for the item analysis 2, I expect you to actually provide some content analysis sikit lah, sebabnya based on distractor tu, what do you suggest? Because now you know how many distractors are not functioning and everything, and then if there is, okay, kalau ada lah, then based on PD lah, bergantung pada P, the item difficulty index, and then the D is the item discrimination index. Okay, itu ada data dan ada soalan, tapi datanya mungkin bukan secara macam ni, maksudnya seluruh data. Okay, for SPSS, usually the one that which I prefer most of the time when doing data analysis, first is easy, second it's like it's using all the data. Dia guna semua data dan kita tak ada pening nak decide siapa KT, siapa KR. Dia cuma based on keseluruhan data dan bagaimana quality item tersebut berdasarkan berdasarkan data yang diberi dan berdasarkan respon individu ataupun pelajar. Jadi dalam SPSS for item analysis, you don't know the item apa ni, cuma dia bagi tahu, okay, ini ialah respon pelajar based on quiz ini. You don't know pun soalan ni macam mana, tapi dia tahu, okay, these are the items analyzed. So basically in this for item analysis 1, you are just actually looking at the statistics, bagi tahu lah, okay, item ni okay tak okay, kenapa, just sebab P or the index or difficulty and discrimination tak bagus. Okay, so you just give suggestion and everything, but this one you have to understand your data as a whole. Okay, ini contoh case study 1, similar with your item analysis 1. Okay, here, the researcher has developed an instrument to measure social anxiety. Okay, so the trick is actually social anxiety. Okay, this measure is called social anxiety scale, SAS. Okay, kalau kalau it's test tu soalan mathematics, is test math test, okay, science test, okay. In this case, this is a survey.
survey lah, survey bukan soalan exam. Okay. Tapi soalan survey pun kita boleh analyze juga lah. Okay. So kalau kat sini social anxiety skill kita panggil SAS. Okay, short formnya. Kalau survey to survey kita panggil inventory ataupun back depression inventory tu survey jugalah. Okay, untuk measure depression. Okay, depresi manusia. Kalau macam yang survey yang saya duk pujuk tolong jawab tu, survey remote learning. Okay, perception students untuk remote learning, that's a remote learning survey. Okay, there are many types of survey. So SAS ni just for this particular case study. Okay, maksudnya bukannya item analysis tu semuanya ada SAS. Okay, okay, so this is for case study 1. So the SAS consists of 20 rating scale items. Ada 20 item, tapi kali ni bukan item macam true false ataupun MCQ, multiple choice question. So bila rating scale item ni kita selalunya ada strongly disagree and strongly agree, dia punya continuum. And selalunya kalau kat Malaysia dia suka letak neutral ataupun ada somewhat agree. Okay, before nak agree tu jadi dia ada banyak lah. Dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin. Okay, tapi for this rating scale ada 4 saja. So 4 ni kita assume 0 ni ialah those yang answer strongly disagree, kita akan quote jadi 0. Okay. Those yang answer disagree, kita quote jadi 1. Those yang answer agree, quote jadi 2 dan strongly agree, quote jadi 3. Okay, so ini ialah polytamous scoring. Okay, kalau multiple choice betul salah ataupun multiple choice 0, 1 betul correct, betul salah betul salah ataupun yes no or true false 0, 1 lah, dichotomous scoring. Okay, jadi okay, to continue. To evaluate the properties of the SAS, the researcher administered it to 500 individuals. So student ada ataupun respondent ada 500 orang. Okay, so the resulting data is contained in the SPSS data file called casestudy1.sav. Okay, once you see .sav, that is definitely you have to open it with SPSS. Jaranglah boleh buka. Tak salah boleh, Excel boleh, cuma dia kena play sikit. Tapi kalau just klik saja, kalau tak ada SPSS, dia akan kata error. Okay, some people might find it, you know. SPSS, kalau buka pakai Excel, kena tweak lah sikit. Dia punya kena configure sikit dia punya headings and everything and the format. Okay, so bila tahu .sav ni maksudnya data tu kita dah masukkan dalam SPSS file, dan data selalu kita start using Excel. Excel lebih flexible, tapi bila nak analyze tu lebih mudah guna SPSS those yang nak tak comfortable guna formula. Sebab Excel kena guna formula sendiri, basically you have to do a little bit of programming. Okay, but if you are into programming, okay, you know the formula, be my guest, do in Excel. Okay. Okay, in this file, the 20 SAS items are labeled V1, V2 until V20. Maksudnya ini cara orang label lah. Ada yang label item 1, I1, I2 and so on. Or soalan 1, soalan 2 dan seterusnya. Okay, the most important thing, label tu tak boleh ada space. Okay, so kalau computer programming, those who have background sikit dalam programming kan, ambil Java atau OR atau Python, so memang tak ada space. Kalau kita buat memang digalakkan, kalau kita save item kita memang bukan digalakkan, memang tak boleh ada space, okay, untuk label. Okay, so bolehlah yang ni depends. So tapi kat sini untuk case study 1, the 20 items they label V1 to V20. Tak ada missing response. Maksudnya no, all 500 individuals ni jawab survey tersebut. Okay, so each respondent has a response to each of the 20 items of the SAS. Okay, maksudnya semua orang jawab ke semua 20 item tersebut. Okay, then kita akan check. So the data looks like the data. So okay, just now jadi ada output kan. Output tu tadi buat dengan group A. So I'm just gonna delete. This one tu I'm gonna delete. Okay, clear that. Okay, so ini data. Bila kita buka SPSS case study _1_data.self.sav, you will get this data. So kita tengoklah eyeballing ni, dia kata ada 20 soalan. Okay, when you open the SPSS, you can see two types of views. Data view dengan variable view. Okay, ni variable view ni lah kita kata V1 sampai V20. Tadi kita kata ada item 1 sampai item 20. Dan dia tengok skala dia. Skala dia kita guna skala interval and ratio or ratio. Tapi sekarang in this case kita kata kita guna skala interval. Sebab dulu masa kita belajar skala kita kata ada 4 jenis skala, nominal, ordinal,
interval and ratio. Tapi interval dengan ratio kalau SPSS dia combine jadi skala scale. Okay, so kita tukarlah scale siap-siap. And nominal ni sebabnya dia person ID kan. Dia maksudnya dia hanya nak bezakan student satu, person satu dengan person 500. Okay, so macam gender pun kita guna nominal scale. So sometimes kita quote male 1, female 2. It doesn't mean 2 means bigger than 1. Okay, in terms of quantity. Okay, it's just to label, to distinguish, to differentiate. Itu nominal. Okay, ini scale for the skala untuk tunjuk. Selalu dalam survey ataupun Likert item macam strongly agree disagree ni, dia ada, kita guna skala interval. Dan memang kita assume kita guna interval sebab dia ada equal distance antara strongly disagree dengan disagree. Itu assumption. Kalau kita tak assume macam tu, kita ordinal, agak susah lah nak interpretasi kita punya data. Okay, markah penuh ni sebenarnya saya dah create dalam Excel. Lepas tu saya transfer saya punya Excel file masuk jadi SPSS. Jadi saya kira siap markah penuh. Markah penuh ni basically saya tambah semualah respon daripada item 1 sampai item 20. Okay, dapatlah markah penuh untuk setiap individu. Okay, ini dia punya data file. Okay, bolehlah kalau nak decimal ni tengok. Kalau buat satu nanti dia adalah titik perpuluhan. Kalau data kita tak berapa cantik lah. Kalau okey, maksudnya dia tak bagi tambah titik perpuluhan. Okey, never mind. Maksudnya kita tak ada perpuluhan lah. Maksudnya kalau kadang-kadang dia bagi decimal dia akan nampak kat sini 3.00 and everything. Kalau nak cantik buat jadi kosong lah semua. Okey. Markah penuh ni perasan tak ada 2 titik perpuluhan. Jadi bila kita tengok pun memang dia dalam bentuk 2 titik perpuluhan. Those are the thing about SPSS. Okey. So sekarang tadi dia kata kita skor dia 0, 1, 2, 3. So memang nampak gaya semua ada 0, 1, 2, 3 dan tadi dia kata no missing responses. Okay, so tak adalah yang polong. There's no dot or something. Kalau polong tu maksudnya dot lah. Okay, ada setengah orang dia define missing data dia tak mau dot, dia jadi 99. Okay, 99 tu missing data lah, maksudnya tak ada orang jawab. Tapi tadi dia kata semua orang jawab. Okay, jom kita run nak tengok data kita secara overall. So to start, kita guna analyze, descriptives, and we use descriptives. Oh, yang ni tadi kita buat dah. Okay. Sebenarnya benda ni semua kat sini. Okay. Sekarang ni, kita nak item 1 sampai item 20 je. Kita nak tengok keseluruhan data kita macam mana untuk item tersebut. So, kita boleh klik satu dan Ctrl A. Ctrl A, it will select everything. So, scroll down, make sure you deselect person ID dengan markah penuh. Sebabnya benda ni akan effect lah sebab kita nak tengok item 1 sampai 20 saja. Okay, masukkan dalam variables window or slot. Kemudian tengok options. Kita nak tengok mean, of course, benda yang statistik yang penting untuk tengok central statistik. Tengok center distribution kita. Kalau standard deviation nak tengok bagaimana dia terserak kan. So minimum maximum pun samalah serakan dia. Dan kita nak tengok sama ada tak yang jawab, yang tak jawab langsung kosong. Maksudnya tak ada tak item yang tak ada seorang pun jawab strongly disagree, kosong. Or ataupun tak ada yang langsung yang jawab strongly agree, 3. Kita nak tengok lah. Okay, setiap item tu minimum maximum score dia berapa. Okay, so just continue and then okay. There you go, you get this table. So you get V1 until V20 item dia, and setiap satu ni ada 500 individu yang jawab dan minimum kosong, maksudnya V1 ni antara 500 ni ada yang jawab kosong, which is strongly disagree, and maximum 3 strongly agree. Maksudnya ada juga yang jawab strongly agree. Kemudian mean 1.79 and standard deviation. And then hari tu kalau dalam Excel kita kata item difficulty kita guna apa? Kita guna mean lah, tapi kita panggil, ingat tak? Anybody who can just, kalau dalam Excel kita panggil apa? Kita panggil P. Okay, P, proportion. Proportion tu basically mean lah, purata lah. Maksudnya purata, maksudnya jumlah student yang jawab betul bahagi dengan jumlah bilangan ya Allah, jumlah bilangan item. Okay, sorry, jumlah bilangan pelajar. Okay, so ini based on dia kira berapa ramai lah, antara ramai ni dia ambil lah 3 bahagi dengan jumlah total bahagi dengan 500. Okay. Okay.
That's descriptive. Hello, anybody's here? You guys have problem with the internet? Am I talking by myself? To myself? Okay, okay, Lim. Okay, thank you for responding. Okay, Arvin. Okay, okay. Thank you. Okay, so you guys are listening. Okay, it's good. It's good that once in a while I see some response. Okay, Syakirin. Here, thank you. Okay, so sekarang go back to the slides. The slides tu memang dah detail dah. I already show even step by step. Okay, so tadi to any error in data entry, are there any values that fall outside of the acceptable range? Tadi kita tengok minimum maksimum lah. Maksudnya tak adalah yang 0, 4, maksimum dia 4. Sebabnya kita kata tadi skor kita sampai 3 saja maksimum. Okey, tadi kita tengok maksimum minimum 0 antara 3. So it is within the acceptable range. Nothing is falling outside the sorry, I thought this is a PowerPoint. This is a PDF. Okay, lebih senang guna PDF dengan SPSS. Okay, so yeah. What is the minimum and maximum value of the observed score? Tadi kita tengok semuanya minimum untuk semua item kosong. Maksudnya ada yang jawab kosong dan ada yang jawab dapat 3. Okay. So here is the table that I just showed you. And here we said the mean here represents the item difficulty of each item in SPSS. Kita guna mean untuk represents item difficulty. Kalau dalam Excel pun mean cuma kita guna P, proportion. Okay, tengok balik formula. Okay, so this is we get the mean of the what do you call it, responses. Okay, so case study sorry. And then dia kata still lagi case study 1. Compute the observed submitted success score for each individual in the data file. Maksudnya XP for each person. Yang ni maksudnya sekarang ni tadi kita kira untuk item saja. Sekarang ni kita nak kira pasal skor seluruhnya. Maksudnya kalau person pertama tu skor daripada item 1 sampai 20 tu tambah semua dapat berapa. So XP lah, itu XP lah untuk each person. So do this using the sum function in SPSS. You can call this variable SAS underscore score. Okay, like I said, tadi variable tak boleh ada space. Okay, so now I ask you to say, okay, sekarang ni tambah semua, buat satu lagi column, guna sum function. Okay, dan namakan dia SAS score. How to do? In SPSS, you go to transform, compute variable, target variable, name score, and then on the function group, find statistical, functions and special variables, and then create sum. Okay, so I'm going to do it now on SPSS. Okay, supposedly, SAS score tu is actually markah penuh lah. Okay, and I told you earlier, I've done this in Excel, which is more flexible to do. Okay, tapi sekarang nak tunjuk macam mana nak kira markah penuh dah untuk semua individu ni. Okay, individu satu markah penuh dia berapa? Okay, tadi kita tengok tadi markah penuh tadi kan, nombor 1 40. Okay, nombor 2 dapat 26. Sorry guys, hello? I got disconnected. Yes, Fatin. Okay, kat mana kita tadi saya tertinggal tadi sebab tadi internet saya apa dia kick out, kick me out. Okay. Fatin cakap okay, yes, dah kira markah penuh tak kira. Yes, kalau dah kira markah penuh dalam Excel tak payahlah kira SAS score. Tapi nak tunjuk kata betul, Fatin betul. Okay. Hello, are you guys with me? Somebody just say something so that I know I'm saying. Okay, okay. Tadi I got kicked out. Okay, thank you guys. Okay, so yes. Okay, so markah penuh tadi Hanim pula. Fatin kata tak payah kira kalau dah kira. Yes, okay. Sebabnya yang untuk item analysis satu, I did not count for markah penuh for you guys. So you just have to do that. Either you do it in Excel or just do it in SPSS based on what I'm going to show you now. Okay, tadi saya kata tadi kita pergi ke transform, compute variable, target variable, tulis SAS score. Okay.
So dalam SPS pergi ke transform, compute variable. Okay, ni tadi dah buat dengan group A. Okay, so basically, okay. Target variable ni, kita kata kita nak namakan apalah nama kolom baru yang kita akan keluarkan tadi. Tadi saya kata markah penuh boleh, tapi saya kata kita kata nama dia SAS score. Okay, namakan dia SAS score. Kita boleh buat manual macam V1 tambah V2 tambah V3, okay. Or kita boleh buat guna function sum. Okay, sum ni I think we have to do it for everything. Okay, cuma V1 sum V2, V3, V4, V5, okay. So sekarang it's really okay. Kita dah pergi okay. By the way tadi function group tadi dia kata pergi ke statistical. Kita dah pergi kan statistical, and then kemudian function and special variables ni pilih sum, then you get this one lah. Okay. Boleh kira mean, boleh kira whatever new variable that you want to compute, boleh lah. Okay. Like I said, in Excel is better. You do it in Excel first, then kemudian baru convert everything in SPSS. Okay. Tapi kalau kebetulan terlupa nak buat some score pula. Okay, you can do it on SPSS manually. Okay. Then you say okay. So execute. Now you see here, sekarang tadi tak ada row column ni kan? Sekarang dah ada column SAS score. That's the function of compute. Transform compute. Okay, kita boleh kira nak suruh tambah V1 sampai V20 ke, nak kira mean ke, apa ke, you can. Okay, maksudnya, so ini boleh compare lah. Maksudnya kita buat betul lah. Okay, sebab this one I did in Excel. Okay. Thank you guys, Alice. Okay, ada je. Okay. Yeah, because I got disconnected. Am I still recording? Okay, it's still recording. Good. Okay. So itu je lah. Kita tahulah. Okay, ini SAS score. Tapi tadi saya tanya semasa saya disconnected tadi, saya nak tanya. SAS score ni kita tahu kita ada 20 soalan, kita ada markah penuh dia 3. Jadi kalau markah paling tinggi sepatutnya individu boleh dapat berapa markah paling tinggi untuk SAS score ni? Anybody? Nak try? Yes, Muna. Yes, one. Sebabnya kita markah penuh kita tadi 3, so kita ada 20 item kali dengan 20, jadi dapat 60. Okay, markah penuh. Jadi kita tahu, okay, this one tak semestinya skala kita kena markah penuh 100%. Okay, so kat sini markah penuh kita 60. So tengok, okay, 40. Ini mungkin anxiety dia tinggi lah 40 ni. 19 ni, dia ni memang cool tu lah. Okay, dari cool. Okay, person nombor 3 ni. Okay, so we can just tengok dah trait level dia semua kan. Okay. So that's a little bit of score. Tapi score ni bukan item analysis lah. Ini score ini ialah person properties, which is markah pelajar lah. Just kita nak tengok macam mana distribution kita punya 500 pelajar tersebut tadi. Okay, kita tengok item analysis di samping juga score pelajar kita. Okay, sekarang kita ada benda ni, kan kita kalau number macam ni susah lah nak tengok taburan ni kan. Okay, so why not we do it in diagram, which is histogram. Okay, nak buat tu, kita buat histogram sikit, kita buat analyze, go to descriptives, go to frequencies, and then just take the SAS score atau markah penuh tadi, sebab kita nak tengok taburan markah pelajar kita untuk SAS score ni untuk 500 orang tu. Okay, go to charts, okay, histogram, click histograms. Okay, and then you can click show normal curve ni, maksudnya adalah loceng tu yang kita selalu lukis kan. Okay, show normal curve on histogram. Okay, we click it and then continue and then okay. So you will get this kind of histogram. Okay, so you'll see here. Okay, so dekat sini kita tengok minimum markah kosong, markah penuh 60. Okay, can you see my cursor? I'm playing with my cursor here, duduk circle sana circle sini. Can you see on Webex? Okay, that's good. Yeah, hari tu tanya lah kan. Yeah, I'm just compulsive nak tanya lagi just in case. Okay, dan kemudian kita tahu kata okay, so tak ramai lah yang anxiety dia tinggi sangat, anxiety dia is normal kan, kita kata normal distribution. Majority anxiety dia tengah-tengah lah. Kadang-kadang
nervous, kadang-kadang tak. Tapi yang ni ada yang memang anxiety dia macam relax sajalah, dia tak kisah pun, jadi macam apa, memang cold blooded punya orang kan. Okay, yang ni hati kaudu lah kita panggil. Okay, so kalau mean ni kita tengoklah, okay, majority score 30.3 kelas tu. Okay, and then standard deviation dia 10.78 untuk 500 orang. Okay, ini ialah dia punya statistik untuk keseluruhan 500 orang untuk skala SAS score. Dapat 30.33. Okay, itu kita tengok, okay, that's good. That's good. So 500 orang ni dia kind of normal, walaupun kalau tak ada histogram ni, kalau tak ada normal curve ni nampak macam mencanak sikit sana sini sikit kan. Tetapi still lagi kata tak, majority duduk di tengah-tengah. Okay, trait level SAS score dia ialah sederhana. Okay, sekarang kita, okay, so kalau dalam ni saya suka kata, okay, saya kata, okay, this is when we compute. Okay, ini ialah kerata rentas data kita, and then yang ni dah I cut it, make sure maksudnya nak bagi muat lah kan. So I cut this data in half, bukan in half, macam pecahkan, dan kemudian sambunglah dengan 495 hingga 500. So kat sini bila kita buat compute tadi, kita dapat SAS score. Kemudian kita kata kita create histogram. Nak buat histogram tadi pergi ke analyze descriptive frequencies, and then you just you choose SAS score only, jangan choose semua item lah. Ambil yang markah penuh je lah, sebab nak tengok kata taburan kita punya sum score. Okay, kat sini kita tengok scale kita, dia punya apa range daripada 0 hingga 60. Okay, yang 20 items kali 3 ni, yang tadilah 20 item, kita ada 20 item, maksimum score dia 3. So markah penuh untuk kita punya SAS score 60. So paling tinggi student boleh jawab 60. Kalau 60 ni kita tahu lah student tu dia punya anxiety very high. Okay, the trait level, remember? Okay, so now now we are going to the real deal, which is item analysis. Sekarang dia kata, okay, nak buat item analysis. Tadi kita tengok, okay, taburan markah pelajar kita not bad, okay, semua okay. Tak adalah yang majoriti gambar dapat markah rendah ataupun majoriti gambar tinggi ataupun semua ke arah 60 tu kan. Okay, jadi kita tengok tadi normal, okay. So in SPSS kat sini, item analysis, nak buat item analysis, go to analyze, scale, reliability analysis. Click statistics and check all buttons, descriptives for item, scale if item deleted. We are now doing this to introduce you to some basic concept for item analysis. Okay, this is really, like I said, I prefer SPSS rather than Excel. But Excel, dia memang the result is subjective based on macam mana kita bahagikan KT dengan KR, upper group and lower group. Sebab kita ambil response tu based on how we define the upper group and lower group. Kadang-kadang kita ambil, kalau kita pecah student kita 50-50, okay. Kalau student kita terlalu ramai, kita ambil 25%, top 25%, below 25%, memang akan lain lah kalau orang lain ambil 30%. Okay, memang data kita akan lain. Yang ini, I like it because it's clean, it's clear cut, and it's considering all of the data. Semua orang masuk. Okay, so how we do it in SPSS? Okay, let's go to the data. Okay, so this is the data. So we go to analyze, scale, reliability analysis. Okay, ini kebetulan dah tadi kan kita dah masukkan, kita just masuk balik kan. Dia memang kalau kat sini biarlah, you don't have to do that lah, just in case you did not do it in the first place. Semua ni, item ni semuanya ada kat window ni. Okay, kemudian kita bawa masuk ke slot items. Okay, maksudnya make sure kita tak masukkan score. Kalau kita masuk score, kita punya item discrimination akan ubah. Sebabnya dia correlation. So dia akan correlate dengan markah penuh pula. Okay, SAS score pula. Jadi ambil hanya item saja yang kita nak analisis. Bukan keseluruhan markah. Okay, jadi kita pergi ke statistics. Oh, by the way, ini alpha ni. Ini just intro sikit untuk reliability. Selalunya kita guna Cronbach's alpha. Pernah dengar? Majority, I hope. Lepas ni memang akan selalu dengar lah Cronbach's alpha and everything. Okay, split half, Guttman, parallel ni semua ni ialah jenis-jenis perkali kebolehpercayaan, reliability coefficient. Okay, so alpha ni yang selalu kita gunalah Cronbach's alpha, memang sangat popular. Walaupun kita ada beratus-ratus jenis perkali reliability yang ada. Okay, so yang selalu guna popularnya Cronbach's alpha. Dan
kita pergi kata dia kata kena pergi statistik, kita kena check lah. Sebelum kalau tak pernah buat lagi, dia benda ni kosong, so you just check the item, check the skill, you want the skill if item deleted. Okay, and you can do inter-item correlation, boleh lah. Yang ni cuba tengok case study 3, saya buat kot inter-item correlations. Okay, so tapi sekarang untuk case study 1, just basic ni, tengok descriptive ni, check item, kita nak tengok descriptive untuk skala, descriptive untuk skala jika sesuatu item kita delete. Continue. Okay, there you go. This is actually our output. From here, this we can see kat sini dia kata okay, ada 500 individu, kita tak exclude pun. Semua individu tu respon dia kita guna dalam analisis, total 500. Okay. Reliability statistic. Yang ni Cronbach's alpha tadi yang kita kata kita guna alpha tadi. Okay. 0.846. Cronbach's alpha ni lebih kurang macam correlation lah juga. Satu tu maksudnya memang bagus lah. Ataupun memang kalau correlation dia memang berkait rapat lah kan. Memang ada hubungan yang kuat. Tapi kalau dekat dengan satu ni maksudnya reliability score untuk 20 item ni sangat bagus. Okay. Maksudnya dia tak low. Okay. Sebab dia punya reliability 0 sampai 1. Kalau 0 tu maksudnya banyak error lah. Kalau close to 1 tu memang it is consistent or reliable. Okay, nanti kita tengok pasal reliability dalam bab reliability. Tapi this is important for to see the quality, sebab quality item kita keseluruhannya tengok reliability dulu. Okay, 0.846, okay, kita okay, item kita bagus. Mesti ada 2-3 je lah yang problematic. Okay, now kita tengok tadi item statistics tadi, kita tengok descriptive, dia bagi dah mean standard deviation. So kalau nak skip bab yang ni pun, yang first ni pun boleh. Cuma yang first ni kita tengok minimum maximum, penting jugalah nak tengok kan. Tapi kalau basically kita dah dapat dah item difficulty kat sini. Mean dia, okay. Dia bagilah standard deviation. So basically kalau kita buat benda ni, dia akan dapat benda yang sama balik lah. Mean standard deviation dengan N, kemudian dia bagi juga satu lagi kotak ni benda yang sama, V1 sampai 20. Lepas tu tadi kita katakan kita nak scale if item deleted, dia bagi mean, dia bagi variance, lepas tu dia bagi corrected item total correlation. This column is very important because this is actually the item discrimination index for SPSS. Kalau Excel kita guna D. Okay, so basically discrimination lah. Kalau yang ni kita guna corrected item total correlation. Yang ni dia guna correlation antara item satu dengan total score. Kesemua item ni kita tambahkan tadi dengan markah penuh tadi, tapi kita tolak item satu balik. Sebabnya kalau kita correlate item satu dengan item satu, of course kita dapat perfect correlation. Okay, sebab tu nama dia corrected item total correlation. Okay, dalam nota ada saya bagi tahu macam mana kita buat corrected item total correlation. But long story short, this is actually the index for item discrimination. Okay, yang ni penting juga, Cronbach's alpha if item deleted. Okay, sebab apa? Sebabnya kita kata hari tu Sam kata kalau dekat dengan kosong atau negatif memang teruk lah kita punya item discrimination. Kalau based on ni, item discrimination mana yang paling rendah? Untuk item mana yang paling rendah? Give me at least 2 items yang ada the lowest discrimination based on this corrected item total correlation. Anybody on the chat? V12, okay, great, yes, Hidayah. Anything else? Yes, that's the least lah, yang tu paling rendah kan. Kalau kita tengok, kalau kita kata bagi 2. Another one? Item lagi satu? Yes, Atika. Yes, V2 and V12. So tengok, V2 ni dia punya corrected item total correlation 0.081. Very close to 0. Okay, yang ni pun 0. Yang ni paling rendah V12 tadi, Arvin kata tadi, Syakirin, okay. Jawab tadi, V12 0.075. Okay, very low juga. So, cuba tengok tadi. Tadi kita kata item kita as it is, kalau kita guna ke semua 20 item ni, kita punya Cronbach's alpha 0.846. Tapi katalah dia kata kat sini, kalau kita delete item nombor 2 ni, Cronbach's alpha if item deleted, reliability kita increase sikit. Jadi 0.859 versus 0.846 tadi. Okay. Kalau kita delete item 3 tak ada apa lah, benda yang sama. Sebab reliability dia tak adalah teruk sangat. Walaupun ada setengah buku kata reliability 0.2 ni lagi considered low lah. Sebab 500 orang kan, ramai orang and everything, so considered low. Tapi kalau kat sini dia kata okay, kalau kita delete pun tak ada beza sangat. Tapi kalau kita delete item 2 dengan item 12, especially item 12, mana item 12 tadi? Kita punya correlation, sorry.
0.075, kita punya reliability atau Chromebox alpha akan naik jadi 0.86. So you'll see the relationship between discrimination and reliability. Maksudnya item discrimination usually dia akan decide item yang tak bagus lah. Okay, bila kita decide nak delete yang mana satu, kita tengok usually item discrimination. Kemudian baru kita tengok difficulty. Sebabnya difficulty tu kalau ekstrim sangat memang kita tak nak lah, terlalu susah buat apa kan. So especially kalau semua orang jawab kosong, kita punya corrected item total correlation kosong lah. Tak ada discrimination. Okay, so definitely we're gonna throw those items. Tapi kalau benda yang macam, okay, kita tak boleh nak decide. Soalan ni senang, yang V16 ni 0.75. Oh, maksudnya ramai lah yang jawab strongly disagree, which is ataupun soalan yang susah lah kalau kita kata ini soalan test item, ramai lah yang dapat close to kosong markah dia. Tapi kita tengok V16, dia punya item discrimination 0.7. Which is very, very good for discrimination. So we're not going to throw this item walaupun dia 0.0 mana tadi? 0.075. Okay, sebab kita kata, oh kosong dekat dengan kosong. Ekstrim ke? Tak ekstrim sangat lah. Sebabnya dia memang untuk soalan yang betul-betul susah, yang betul-betul boleh discriminate. Siapa yang jawab strongly disagree dengan disagree. Okay, memang kita nak tahu dia betul-betul memang tak agree langsung ni. Ataupun kalau dalam kita yang betul-betul boleh jawab lah. Yang betul-betul pandai lah. Okay. Okay, at the end kita dapat skills. Perasan tak? Yang ni sama macam statistik dia, mean dia sama macam yang kita buat histogram tadi. Skill statistik ni maksudnya markah penuh lah untuk 20 item tu untuk straight social anxiety kita. Okay, 30 maksudnya markah dia sama dengan histogram tadi. Jadi these are the important outputs bila kita buat item analysis. Okay, and SPSS give it like fairly easier. You just click it, 2 saat dapat. Okay, insyaAllah. Okay, so let's go back to our slides. Okay, so kat sini dia kata examine the output, especially the table with corrected item total correlation. Yes, because that's the item discrimination. Okay. Okay, these are the, saya copy balik output yang kita dapat tadi dalam SPSS. Put everything back here and see. This one yang item statistik tadi kita dah dapat dalam masa kita buat descriptive nak tengok mean and minimum range and maximum range. And then yang ni kita yang barulah yang lepas kita buat analysis reliability analysis and everything, right? This is the new the Chromebox alpha. Lepas tu untuk 20 item. Lepas tu kita kata ini yang penting lah, especially yang saya highlight hijau ni. Okay, so sekarang ni kita nak organize lah, sebab sekarang ni kita dah ada output. It's okay, ada setengah orang memang akan just copy paste output ni, bam, letak kat saya. Dan I don't know, it's not going to benefit you. I understand this is the output, tapi how you can make sense of this output? So basically you have to organize sikit lah. Kan kita kata if you don't organize your data, you're going to have a messy life. Okay. So these are the important things lah that you have to consider when you want to report. So banyak-banyak item ni yang kita betul-betul nak tengok dan betul-betul boleh report ialah kita punya nombor item 1 sampai 20. In dia standard deviation of course, and then kita punya item discrimination, and then kita punya Chromebox alpha. I think kalau tadi version SPSS tu tak dapat square multiple correlation, I don't know, maybe I think I use masa ni guna SPSS baru ke lama kan, I'm sure now I did not update ke macam mana kan, mungkin dia tak keluar. Tapi don't worry about square multiple correlation ni, yang pentingnya ada Chromebox alpha ni if item deleted dengan corrected item total correlation. Okay, and then you have the skill statistics again. So when you organize everything, becomes voila. It becomes like this. Okay, tadi ni tadi conteng dengan group group A tadi. Okay, so ini ialah when you reorganize everything jadi dalam satu table ni. So basically senang nak tengok lah. Okay, so semua ni dah side by side. Mean kita punya statistik nak tunjuk kata okay, majority yang dapat 1.79, jawab 1.79 antara apa? Kalau 1.79 ni 1 dan 2, antara tidak setuju dan setuju. Maksudnya tengah-tengah lah geng. Okay, ramai yang jawab tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Tapi ke arah 2 lah, lebih ke arah setuju. Okay, dan kita kata okay, dia punya ni standard deviation ni tak adalah jauh sangat. Okay, kemudian kita tengok item discrimination dia bagus. Oh bagus, this is a good item. Okay, kalau macam ni kita tengok tadi V2 problem kan? Kita kata bukan problem lah, item discrimination dia rendah. Okay, and then kita kata okay, tapi soalan dia tak adalah ekstrim.
Okay, so kita flag lah. Flag tu maksud kita mark lah. Kita highlight ke, kita just kata okay V2. Okay, problem. Tadi kita kata V apa tadi? V12 pun problem juga sebab kita tengok item discrimination dia very low kan? Okay, so yang ni pun kita tengok, oh okay, dia very low tapi apa mean dia tak mean dia pun okay, tak ekstrim lah sangat. Okay, so sekarang we just flag this flag item item 2 dengan item 12 ni. Okay, lepas tu kita consider lah, okay, kita tengoklah balik soalan kalau kita ada soalan lah. Tapi in your item analysis 1 you don't have the question, kita just tahu statistik, so kita report statistik sajalah based on the question that I ask. Okay, tapi okay, kalau kita perlu bagi tahu penulis item, kita kata okay, hey penulis item, V2 dengan V12 discrimination dia low. So maybe you want to check again. Okay, kalau benda ni multiple choice, boleh check lah, kata okay, multiple choice check balik distractor dia. Okay, apa stem pokok soalan ni, ada tak soalan yang mengelirukan? Ada tak tanya benda-benda yang bias? Ada tak tanya benda yang sensitif? Ada tak tanya benda yang memang apa confused? Okay, ataupun distractor pilihan jawapan ni ada tak dua jawapan yang boleh diterima, hampir-hampir sama yang boleh diterima, tapi jawapannya untuk C tapi B pun boleh diterima. Kalau macam tu kena ubah. Ataupun ada tak distractor yang tak function terus. Okay, you just give the statistics and let them think if you don't have the question. Tapi sebenarnya bila kita buat item analysis ni, kita assume kita lah juga ada pakar, tahulah sikit pasal content. Okay, supaya we can comment. Okay, and then we put the score lah, student score. Kita tengok student score ni boleh lah tengok mean. Jadi mean 30.3 ni is the scale mean lah, skala mean. Okay, don't get confused. Skala mean ni skala keseluruhan bila markah penuh dia. Okay, untuk trade level. Scale tu, bila kita kata scale tu trade level lah, trade kita kan. Tapi bila kita kata mean item ni untuk individu item lah, item 1, 2, 3 sampai 20. Okay, ini untuk keseluruhan pelajar. Okay, yang skala ni. And then Cronbach's alpha ni penting. Macam tadi kita kata, kalau kita delete item ni, Cronbach's alpha kita 0.859. Oh wow, this is good. Okay, standard kalau untuk soalan high stakes, kita kena at least reliability score kita kena 0.89. Kalau 0.9 tu hebat lah, bagus lah. Okay, kalau kita ada banyak student especially, memang kena tinggi. Banyak student satu dan soalan tu pun high stakes lah. Memang macam pilot, doktor nak jadi cikgu ataupun soalan apa SPM. Okay, memang kena tinggi. Kau boleh discrimination dia. Okay, so you be the judge. Okay, so basically that is case study. Case study 1. Case study 1, soalan dia kita score polytomously. Okay, dan bila kita tengok semua item ni dan dia based on survey. Okay, case study tu sikit saja touch base. Okay, case study tu data dia guna multiple choice item. Yang ni lagi banyak, 2000 sampel. Ada 36 test. Okay, tapi guna multiple choice item. Bila tengok data nanti, data tu hanya 01. Dia tak ada 01, 2, 3 dah sebab dia multiple choice. So basically kita assume kita score dia betul salah. Okay, okay. Yang ni okay 20. Ini sama lah benda yang saya suruh buat untuk case study 1, saya suruh buat jugalah untuk case study 2. Just who wants to play with the data. And I did, yang ni tak ada contoh apa. Just try on your own. Kalau berminat nak tahu jawapan, let me know. Okay. Case study 3 ada contoh kot, tak salah. Ada tunjuk juga. Okay. Yang ni just for your ada related sikit dengan item analysis 1. Maksudnya kat sini, ini case study 3 ada typo. Okay. Case study 3. Okay. Ini case study 3. Data dia kalau nak main, nak play using the SPSS, you can use this case study 3 underscore data.sav. And then dia kata kat sini ada 35 item. Berapa orang? 565 pelajar yang jawab. Maksudnya ada 36 variables in the data file. Person ID ni subject identifier, maksudnya student apalah nak tengok. Ataupun kalau kita tulis metric number. Okay, variables A1 to D8 are the response data, 35 test tu. Maksudnya ada A1 sampai D8, ada 35 test. Tapi 35 test ni sebenarnya dia measure 4 jenis trait ataupun construct. Trait A, B, C, D. Kemudian dia katakan okay, trait A guna A1 sampai A10 saja. Trait B, B1 sampai B8 saja. Trait C, C1 sampai C8, trait D, D1 sampai D8. Okay, so these are the trait levels. I mean the trait lah, maksudnya ada 10 item tanya pasal sejarah Malaysia. B1 sampai B8 tanya sejarah dunia.
C1 sampai C8 tanya pasal sejarah Asia Tenggara. Okay, contoh. Okay, so these are the different items lah untuk tanya. So basically kita tahu lah kalau kita buat item analysis, kita boleh buat item secara semua sekali item 35 item ni, dan kemudian kita boleh buat based on item yang lebih kurang yang measure trait yang sama ataupun construct yang sama. Kemudian maksudnya instead of kita just lump sum 35 item buat item analysis, kita boleh jadikan dia 10. Kita boleh pilih lah, okay, buat A1 sampai A10 dulu, kemudian B1 sampai B8 dan seterusnya. And this is related to your item analysis 1 assignment in which I ask you to actually run specific item saja dengan sub item dia. Maksudnya kalau ada satu kot, tak salah, item 15. Saya kata, okay, tadi run semua. Sekarang ni run untuk 15 sub item nombor 15 dengan sub-sub item dia. Contohnya sub 15.1, 15.2 dan 15 dan seterusnya. So ambil 4 atau tak tahu berapa soalan yang I don't remember the sub items dalam tu. So basically you have to run that particular numbers of items saja. Tak payah run semua. Okay. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak tengok dia punya inter-item correlations. Ini kaitan dengan validity, kaitan dengan reliability. Nak tengok kata, kan kita tengok semua. Kalau kita run semua 35 item, reliability 0.93. Tapi kalau kita run je construct A, tadi kita kata ini sejarah Malaysia. Ada 10 item. 10 item ni, dia punya reliability, okay, 0.87. Okay, kenapa? Okay, item A10 ni dengan A3 ni tak berapa nak correlate. Do you remember what is correlate? What does correlate mean? Correlation means. Correlation ukur apa? Anybody? Correlation. What does correlation measure? Hubungan. Great, Hidayah. Okay, sorry, one. Okay, one. Yes, the measure of association ataupun hubungan. So, maksudnya kalau kita kata item A1 sampai 10 ni hubungan, patutnya ukur sejarah Malaysia. Sepatutnya bila kita correlate A10 dengan A3 ni, correlation dia agak tinggi lah. Tapi ni 0.142. Tak adalah tinggi sangat. Kalau at least sederhana lah. Dan kita tak maulah correlation 1. Kalau 1 ni maksudnya dia correlate dengan diri sendiri lah. Okay, A1 correlate dengan A1 jadi 1. Sebab tu dia macam tangga. Tapi kalau kita run, dia akan bagi data ni tau, penuh ni. I just deleted everything. Dia nanti macam mirror image je lah. Okay, dia macam reflection je lah. Sebabnya A10 correlate dengan A10, kemudian A10 correlate dengan A9 akan dapat 0.37 juga. So dia akan letak kat sini 0.37 lah. Okay, so sebab tu yang atasnya kita buang lah. Ada setengah buang atas, ada setengah buang bawah. Okay, saya prefer buang yang atas. Okay, so basically kita tengok, okay, item ni problem. So nanti mungkin kita nak tengok, okay, macam mana kita nak bagi item A3 dengan A10 ni correlation dia bagus. Tulis mungkin A3 yang problem ataupun A10. Okay, this is how we later lah kalau nak buat lagi detail and everything. But for now, case study 1 dah cukup. Okay, for your analysis untuk long term pun siapa nak sambung nak buat PhD ataupun nak buat analysis item dah jadi coach ke, guru pakar, guru cemerlang and everything, ataupun ketua panitia ke semua, ataupun pengawal guru peperiksaan. You have to analyze all this, so you have to make sense of all of the data. Okay, ini files for part 3 ni, ini case semua ni bukan untuk assignment, ini untuk contoh saja. Okay, and then this one untuk case study semua ni. Dan masa ni saya tengah buat, saya masa sibuk balik kot, so explanation dia dalam English. Okay, Excel calculation ni kan yang ni kita buat minggu lepas. Okay, and then group Sam, Soleha, Alia dan Rabania pun dah present and they did a very good job. Ini pasal SPSS and Excel demo data entry. Ini dalam bahasa Malaysia. So any question? We are done for item analysis. Minggu depan kita nak move topik baru ataupun kena tengok ada orang present tak. Kalau ada group present, kita akan buat presentation lah. Tapi if I'm not mistaken, we are moving towards reliability dah. Reliability, validity. Those two are very very heavy topic juga lah. Tapi item analysis ni paling heavy lah. Cuma reliability dengan validity tu heavy topic in terms of it is the foundation lah. Apa-apa kita nak buat. Okay, game. Okay Hanim, yes, boleh tanya pasal game. Okay Hanim.
Okay, sekarang dah 11.33. Siapa ada kelas boleh bergerak dulu ke kelas. Siapa nak tanya boleh stay back. Doktor, saya nak tanya. Okay, Hanim. Yang untuk game tu, yang kita rate kawan kita tu, kita kena buat group sendiri ke? Ataupun ada orang yang in charge yang bagi kita game diorang macam ni? Oh, okay. Maksudnya, okay. Kalau kita kena rate student, tak payah buat, okay. Student pula. Yang tu kena discuss sikit lah dengan siapa yang patutnya hantar kepada Hanim tu, dia patut tahulah sebab dia ada nama Hanim, dia ada nombor metri Hanim. Kan ada kan list tu kan? So dia akan hantar ke Hanim. So dia akan contact Hanim sama ada dia nak email ke ataupun dia nak buat WhatsApp group ke. Mungkin sebabnya Hanim akan guna Google Doc tu, Google Form tu untuk rate seorang-seorang lah. Okay, first masukkan nombor matrix kawan first yang hantar. Kemudian Hanim based on criteria tu. Okay, maksudnya yang tu I leave to you macam mana kawan yang maksudnya Hanim pun kena hantar kat 4 orang kan. So Hanim kena tengok sikit siapa dia, kemudian kalau memang member rapat boleh WhatsApp je lah ataupun email ke. Kalau memang jarang cakap ke ataupun you guys don't really have number, patutnya ada lah kan sebab semua dalam WhatsApp group. So that's how you communicate lah. I think I'm gonna leave it to you. Boleh Hanim? Hanim? Okay, boleh. Thank you, Doktor. Okay, thank you. Thank you for the question. That's a really good question. Okay, anything else? Ataupun kita boleh beransur dulu. Apa-apa boleh tanya kat WhatsApp. I'll try to be available just in case kalau tak reply macam biasa. You can bug me again and again. Okay? If nothing else, I'm gonna end the meeting. And for now, I saw Easy left. Okay, so yeah, I know. Okay, most of you are not, tadi macam in and out. So yeah, I'll do the attendance manually. Pagi tadi tak boleh nak scan lagi sebab portal problem. I did not check tadi. Sama ada portal okay, but I have the participants here, so I'll do it according. Thank you guys for listening. I'm gonna upload this on WhatsApp as usual. Okay? Take care. Thank you, Fatin. Thank you, Fadil. Thank you, Shakira. Thank you, Imani. Thank you, Atika. Thank you, Alice. Thank you, Anna. Thank you, Wani. Thank you, Nabila. Take care. Yes, of course. Thank you, Farhana. Thank you, Arvin. Soleha. Anwar send emoji tapi dia keluar peta-peta. Thank you, Adi. Thank you, Rabbani. Thank you, Atika. Thank you, Lim. Thank you, everybody. Okay. I know you're very grateful. Okay? Let's end the meeting. Talk to you on WhatsApp. Bye, guys. Thank you, Atira. Thank you, Fatin. Fatin Joe.